बेळगाव टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या नव्याने निवडून आलेल्या कार्यकारी समितीचा पदग्रहण समारंभ उत्साहात पार पडला। बेळगावातील एका खासगी हॉटेलमध्ये आयोजित या कार्यक्रमात नवीन अध्यक्ष संजीव बडगंडी यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या कार्यरत असलेल्या नवीन कार्यकारिणीचा शपथविधी सोहळा अलीकडेच पार पडला। कार्यक्रमाला कर्नाटका स्टेट टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष SN प्रसाद प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। त्यांनी नव्या अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यकारिणीला पदभार सुपूर्द केला। या प्रसंगी KSTPAचे सचिव मुकुंद पोटनीस, बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष संजू कत्तीशेट्टी तसेच सचिव राजेंद्र मुदकेकर आदी उपस्थित होते। यावेळी बोलताना SN प्रसाद यांनी सांगितले की कर सल्लागारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे। त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की नवीन कार्यकारिणी प्रामाणिकपणे व कार्यक्षमतेने सेवा देतील। बेळगावच्या आर्थिक विकासात कर सल्लागारांचे योगदान लक्षणीय आहे असे गौरवोद्गार संजू कत्तीशेट्टी आणि राजेंद्र मुदकेकर यांनी काढले। नवीन अध्यक्ष संजीव बडगंडी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितले की संस्थेच्या सदस्यांचे हित जपणे आणि कर विषयक अचूक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे। Since inception of our association in 2013, our association is working systematically and with a fantastic growth year by year. Our earlier presidents, Mantesh Mundur, Ritesh Khade, Anagandi and Jitesh Kapoor, along with all the members, have put their effort in shaping the association. Due to continuous efforts of all members, we have made a remarkable growth in numbers of our members of association. Now we are 130 plus active members. Also on the financial front, though our association is only a 12 years old baby, we have made a significant financial position compared to our other district associations. Of course, this is due to our collected efforts of members. Now, we all members together saw the dream of having office building. I assure all members will make maximum effort to make it possible within short period of time. Respected guests, in our association, my predecessor Jitesh Kapoor has introduced the system of collective decision in the name of board members. Hence, for every new renewal, we select a new board members that you honored now, who help us in taking the proper decisions and smooth conduct of business of association. Due to this system, all major decisions are taken with consultation of all the members. This will help us, our association, to make a collective decisions and also help us a lot in shaping the growth of the association. Dear members, with having such a rich legacy of the association, now you have chosen me as a president. On behalf of my entire team, I assure you we will make a good effort and continue the legacy of our association, and also request all members to lend their hand of cooperation during my tenure. Thank you once again. Thank you. स्वागत समितीचे नेतृत्व करणाऱ्या TN मालगे, विक्रम कोकणे, सचिन कुलकर्णी, शशी वाडकर आणि सोमशेखर सुतार यांच्या समन्वयातून कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव।